Yɛda Nyankopɔn ase. Ɛnɛ so yɛsan hyia bi. Na naano yɛsusu nsɛm bi ho. Ɛyɛ asubɔ. Yɛgusu tere yɛn korabata num. Yɛgusu sua adeɛ so. Ɛnɛ yɛasɛm no ne sɛ, who is Jesus Christ? Hwan ne Yesu Kristo? Afoforɔ ka sɛ baasa korɔ Agya, Ɔbaa ne Honhom Kronkron ɛna ka bom yɛ Nyankopɔn baako. Ɛnɛ yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ so saa nsɛm no ɛfiri Bible mu anaa ɛyɛ atesɛm a ɛfiri afoforɔ hɔ. Enti hwan ne Yesu Kristo? Ɔni hɔ a Nyankopɔn na nyame su no ɛnwie pɛyɛ anaa. Enti yɛbɛhyɛ ase no yɛbisa sɛ hwan ne Yesu Kristo? Mfiti aseɛ no na ɔwɔ hen, dwumadi bɛn na ɔdi ɛfa Nyankopɔn n'adwuma ho. Enti yɛbɛdi kan akenkan yɛn akenkan nsɛm no wɔ Mmebusɛm etim 8 nkyɛmu 1 kɔpem na wieyɛ. Na ɛhɔ nsa no ba bɛboa yɛ ama yɛaba bɛhunu Yesu Kristo ne nipa su anaasɛ ne nyame su anaasɛ na ositeɛ ɛwɔ Nyankopɔn som mu. So yɛkenkan ɛka sɛ Proverbs chapter 8 verse 1 going ɔse ɛnyɛ nyansa na ɛteam na nhunumu ma ne nne soɔ ɛgyina sorosoro kwan so nkwanta so ɛteam dendenden wɔ kuro apɔn ho kurotia aboboa no sɛ mo nipa mma na merefrɛ mo na memma me nne so kyerɛ adasamma agyimfoɔ momma mu ani nte na nkwasiafoɔ munya ntiase akoma muntie efisɛ de ehia ho asɛm na merebɛka na teeyɛ ho asɛm na mebue ma no meka sɛ mebue ma no a na ɔkorɛ na mebrɛ me ne ase ɛka na ma no kyiri amumuyɔsɛm manum nsɛm nyinaa na metene ne mu akontontwisɛm anaa nsɛm a akyinkyin biara anim ne nyinaa tene ma deɛ ɔwɔ nhunumu na edi mu ma wɔn a wɔanya nimdeɛ momfa mentene soɔ na ɛnyɛ dwetɛ ne nimdeɛ na ɛnyɛ sika amapa efisɛ nyansa yɛ sen mmɔta na afɛfɛdeɛ foforɔ biara ne nsɛ me nyansa me ne anitie na ɛteɛ na me wɔ nimdeɛ ne adwempa Yehowa suro ne bɔne tan ahomasoɔ ne ahantan ne ɔkwammɔne ne nkontompo ano deɛ mekyiri me wɔ afutuo ne nyansa mente aseɛ me wɔ tumi me so na ahemfo nam de tumi na atumfoɔ hyɛ adetenene ho mmara me so na atitire nam de tumi sɛ atitire na mmapɔmma nyinaa nam bu atɛntenene mu wɔn a wɔdɔ me no wɔn na medɔ wɔn na wɔn a wɔhwehwɛ m'akyiri kwan no wɔn na wohu me ahonya ne animonyam yɛ me dea agyapadeɛ ne tenenee maba yɛ sene sika ɛsene sika a wasɔne soɔ na me nnɔbaeɛ yɛ sene dwetɛ amapa tenenee tempɔn mu na me nam atɛntenenee akwan mfimfini sɛ mɛma wɔn a wɔdɔ me anya adepa adi na mɛma wɔn asan ayɛ amaama Onyankopɔn na ɔbɔɔ me de firi ne kwan ase ne nnwuma a ɛfiri tete nteredee ne mu adi kan ɔde me sii hɔ firi tete nteredee mfiti aseɛ no ansa na asase reba so bunu biara ni hɔ no na wawo me nsutiri a ɛba nsuo pii biara ni hɔ no ansa na wɔde mmepɔ resisi hɔ na nkɔkɔ nya mmaayɛ no na wawo me onya nyɛ asase ne kwaye na ɔnhyɛ aseɛ nyɛ asase so dɔteɛ no osiesie ɔsoro no na me wɔ hɔ otwa subunu ani kɔntɔnkrɔn ɔde mununkum sensa ɔsoro pintin na ɔyere subunu asutiri mu no otwa ɛpohyeɛ na nsuo amu ne mmra so bere a ɔhyehyɛ asase fapem no na me wɔ ne nkyɛn sɛ odwumayɛni a ne ho akokwa anaa ne dɔba na me yɛ obi a ɔpɛ masɛm yie daa nyinaa na mani gye n'anim daa mani gye n'asase a ɛma ndɔbaeɛ no ho na nipa mma ho nsɛm na ɛda makoma soɔ enti afei mɛma montie me anigye ne wɔn a wafa makwan so ampa tie ntene so na hunu nyansa
na mmu w'ani nwu so da anigye ne onipa a otie me na ɔwɛn maboboa ano daa nyinaa na ɔwɛn me pono ano aponwa di ohume no benya nkwa obenya adom afiri Yehowa hɔ di ohume no ye ne kra bɔne wɔn a wɔkyiri me nyinaa do owuo. Yesu Kristo ho nsɛm na yakenkan wɔ mmebusam tin wɔtwe nkyɛmu baako kɔpem nkyɛmu aduasa nsia. Yesu Kristo se Onyankopɔn bɔɔ me de me firi ne nnwuma ase ne nnwuma a efiri tetentere de ne mo dikan ɔde me si hɔ ansa na ɔbɔ biribiara. Nti Yesu Kristo ɛyɛ abɔdeɛ ɛna yɛwɔ ɔbɔ adeɛ. Onyankopɔn na yɛ ade nyinaa sutumfoɔ. Ɔno na ɔbɔ biribiara. Deɛ wɔ soro, deɛ ehwinta, deɛ wɔ asasi so, deɛ yɛhunu ne deɛ yɛhunu nyinaa ɛyɛ Onyankopɔn na ɔbɔɔ yi. Na ɛna sɛ na ɔnya ahanta na ɔbrɛ ne ho akyɛ wɔ nneɛma pii mu nti ɔba abɛbɔ nneɛma bi no na ɔde yi kan kreti obi a yɛfrɛ no Jesus Christ anaasɛ Yesu Kristo sɛ ɔmmoa no wɔ n'abɔdeɛ no mu. Eti na Yesu Kristo tumi keka nsɛm akɛse sɛ meso na ahemfo nam edi tumi na atitire so hyɛ mmara wɔ tenenee mu sɛ obi pɛ sɛ ɔbɛyɛ wɔ hene a ɛyɛ me akonya ne yɛ me dea. Enti sɛ etie Yesu Kristo nsɛm yi a ɔka yɛ a ɛkyerɛ sɛ obi na ɔbɔɔ no anaasɛ obi na ɔwoo no a ɛyɛ Onyankopɔn. Nti Yesu Kristo yɛmfa no nkɔmpɛ Nyankopɔn. Sɛ yɛka sɛ ɔne Nyankopɔn sɛ a yɛyɛ nipa ne yɛbɛtumi aka saa ɛfiri sɛ ɔbɔɔ no ansa na wɔresiesie ɔsoro ankasa mpo a na Onyankopɔn ɛteɛ. Na Onyankopɔn ankasa so wɔ he ansa na ɔba bɛbɔ ɔsoro no a na ɔteɛ no. Ansa na ɔbɔ Yesu Kristo. Enti Onyankopɔn no de ne ho sɛ biribiara mu ɔde ne ho. Ansa na ɔno ate hɔ ɔka sɛ dabi me koraa mete ase sɛ manyɛ biribiara ma na ma mehu sɛ mabea ɛne saa ma menyɛ biribi ma ne ade koro no mehu sɛ me wɔ tumi. Ɛna ɔsan sɛ bɔɔ Yesu Kristo. Ansa na ɔkɔ akɔbɔ ne soro a ɛyɛ heaven a ɔno ankasa teɛ a ɛyɛ soro mu soro a ɛtɔ so mmiɛnsa. Ɛna ɔbɔ abɔfoɔ ti Yesu Kristo wɔ hɔ bra na wɔyɛ saa nneɛma wɔ nyinaa. Yɛfa ne sɛ te sɛ bi a wutu akɔdan foforo bi mu na akɔɛ na ebi a na blog bi da hɔ. Enti wusiesie dan no mu no wobɔ ɔmɔde gyina blog no so epenti wo dan yɛ biribi awie. Ɛna sɛ dan no wopɛ sɛ yɛ complain na biribi akɔ so fɛfɛɛfɛ nti wowie na yi blog no kɔto dan n'akyi. Ehia wo biem. Na so bere bi akyi no behu sɛ blog no yi to twene yɛ no. Wobɛtumi de ayɛ steps de atia dan no steps no so awura wo dan mu. Enti wokɔfa baa. Ɛno na yɛ na saasi yɛ Nyankopɔn sɛ ɔbaa yɛ no na ɛso yɛ sakasaka ne su hunu a na hwee ni suo no. Ɛyɛ Onyankopɔn no ara na yi free heaven na ɔno ankasa ba bɛtena. Nneɛma bi a na ɔhia wom a ɔyi to twene yɛ no. Na ɔhu sɛ saa deɛ obetumi aboa me. Ɛna ɔsan akɔfa ya na ɔsiesie. Nti ya na afoforo taa bisa sɛ enti asase no ha na ɛbɔ to hɔ a Onyankopɔn kɔɔ ya na ɛso yɛ sakasaka nti ɔno kɔsiesie yɛ no. Saa na mfanto ho yɛ betumi de akyerɛ mu. Sɛ blog na ɛda dan mu a akyerɛ hu sɛ ehia wa to twene yɛ no. Akyerɛ be hu sɛ ɔyere mpo betumi de ne kropɔt asi so. Na sɛ ɔbɔgya mu apapa na tetentem. Sɛ na bi a kropɔt no bɛba so. Nti yasasi tam a na ɔba bɛsiesie yasasi so na Yesu Kristo nso wɔ hɔ ɛnam ne so na ɔyɛ o saa nneɛma nyinaa. Ɛnyɛ apadada no nko ara na ɛka saa nsɛm wei. Sɛ ɛkɔ apan foforɔ no nso a ɛyɛ Kolose eti baako nhyɛmu 12 Colossians chapter 1 verse 13. Ɛnsɛm a yɛkenkan wɔ megusɛm hɔ no a yɛnsan tie mu asɛm titiro paa akɛse ne bi ɛwɔ apan foforɔ no na yɛnhwɛ ade. Aha so ɔse wagye yɛn afiri esum tumi ase de yɛn aba ne ba ɔyɛ ɔba sɛ yɛwɔ ɔba deɛ ɛne na yɛwɔ agya nti Yesu Kristo ɛnyɛ agya no na sɛ Yesu Kristo nka ho a Nyankopɔn tumi yɛ ne biribi a ɔpɛ sɛ ɔyɛ ɛkame ayɛ sɛ asɔfoɔ no preaching ne ntiama nkramofoɔ ɛne yɛ yɛanya tawantawa fi sɛ yɛka sɛ Yesu Kristo ɔno ara ne Nyankopɔn no ɔba asase so nti asɔfoɔ no yɛsrɛ mo kenkan Bible na mo mmie mu na yɛ nua no mo nnim Bible no mu no nti asɛm na se yie ma yɛn na nkɔyɛ sɛ ɔno kohunu twerɛsɛm yi a
abɛka sɛ asɔfo no di drɔ wɔsɛ wagye yɛn afiri esum tumi ase de yɛn aba ne ba a ɔdɔ no ahenni mu na ɔno na yɛnam ne so anya ɔgyeɛ kyerɛ sɛ yɛn bɔ ne fafiri ɔno ne onyankopɔn a wɔnhunu no suban abɔdeɛ nyinaa mu abakan sɛ ɛkae mebusam no a yɛkenkan yɛn a wɔsɛ nyankopɔn bɔɔ me de me firi n'enwuma ase nti ɔyɛ abɔdeɛ nyinaa abakan ɔno ne onyankopɔn a wɔnhunu no suban abɔdeɛ nyinaa mu abakan efisɛ na so na wɔnam bɔɔ nneɛma a aka nyinaa wɔ ɔsoro ne asase so ɛhenwa mpaninnie nisoɔ tumidie deɛ wɔhunu ne deɛ wɔnhunu nyinaa nneɛma a aka nyinaa wɔnam ne so na ɛbaeɛ na wɔbɔ maa no bio nso ɔdi nneɛma a aka nyinaa kan na ne so na wɔnam yɛ nneɛma a aka nyinaa twerɛsɛm ani mebusa nwoma yɛ a kenkan yɛ adeɛ baako obiara ntumi ne ho kyim de sɛ twerɛsɛm yi ka sɛ wɔyɛ abɔdeɛ nyinaa abakan onyankopɔn bɔɔ no deɛ a adan na ayɛ a yɛn nuanom ka sɛ baasa korɔ saa kyerɛkyerɛ ne firi hen afei aba abɛte aseɛ nso aba abɛhu sɛ nyankopɔn ne tumi a ɔno de yɛ n'adeɛ ɛna yɛfrɛ ne Holy Spirit ɔhɔn kronkron ɛno a na ɛyɛ nyankopɔn no a nyankopɔn no a ɛna ɛsan frɛ ne Holy Spirit ɛna sɛ tumi no ɛhyehyɛ m bebree na ɔno gye ne ho na ɔpɛ sɛ ɔyɛ adeɛ bi a ɔtumi yɛ ne nti ɔtumi control ne ho ɛwɔ kwan bebree so yɛpɛ sɛ yɛhu wei no mu ho nsɛm kakra anaa Yesu Kristo ɛka kyerɛ yɛn sɛ nyankopɔn honhom wɔ me so ɛfiri sɛ wasra me sɛ nti Yesu Kristo honhom kronkron ne nyɛ ne dea ɛyɛ nyankopɔn tumi na ebi na ɔde maa ɔno a ɔno de bɛyɛ miracles a ɛkyerɛ sɛ Yesu Kristo so wɔ tumi Yesu Kristo tumi ka kyerɛ tete Israelfoɔ no bra na ɔwɔ asase so John chapter 8 verse 58 John 8:58 Yuni a wutie me sɛ ɔso kita Bible a wɔkenkan a ɔso betumi abie John chapter 17 verse 5 ba me deɛ me kenkan John chapter 8 verse 58 a ɛhɔ ɛkyerɛ yɛn sɛ ansa na Abraham ɛreba no na ɔno wɔ hɔ before Abraham I was nti sɛ before Abraham I was na Yesu Kristo baayɛ na onyanya 30 years mpo enti na nanka Israelfoɔ no pɛ sɛ osi na bo kun nti sɛ wo a onyanya mfie hadi asampo tumi ka sɛ ansa na Abraham wo ba na me wɔ hɔ a na sɛ wo ba kyerɛ sɛ saa twɛ sɛ mo yɛ boa ya ma ya te ase sɛ Nyankopɔn di kan bɔ no ansa na ne soro ankasa a wɔte mpo osiesie a ɔsoro no so too hɔ no ɛyɛ mfie pii buburu gyaa yɛntimi nka ansa na Nyankopɔn adwene ba so sɛ asase kura na sɛ saa blog yi a me yi free dan mu metumi asan de ayɛ biribi foforo ɛna ɔne Yesu Kristo san ba asase so ɛbɛhu sɛ biribi te sɛ tina Yesu Kristo so ka ho saa brɛ no nti Yesu Kristo wɔ mfiaseɛ sɛ asaseɛ yɛkenkan John 8:58 no ɔsɛ Yesu ka kyerɛ wɔn sɛ nɔkorɛ me sɛ mo sɛ ansa na Abraham reba no na me wɔ hɔ ɛno na me san de bi ka wɔn sɛ sɛ obie John chapter 17 verse 5 so a ɛsan ka saa asɛnkoro ya a ɛka no different way nti sɛ ansa na Abraham na me wɔ hɔ a ɛnkyerɛ sɛ ɔyɛ Nyankopɔn na mu ɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn di kan bɔɔ no ase na ɔbɔ yɛn asase anaasɛ ɔsiesie ɔsoro mpo a Nyankopɔn teɛ nti ɛwɔ sɛ yɛdi nkan te aseɛ sɛ Onyankopɔn de obiara ne ne nsɛ bere bi duru yɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ nneɛma bi ma nipa hunu sɛ ɔno ɔwɔ tumi ɛna ma ɔkɔbɔɔ ɔsoro mu soro a ɔbɔ abɔfoɔ gu mu saa bere na ɔpɛɛ sɛ ɔbɔ biribi no na ɔdi kan bɔɔ Yesu Kristo yɛn agye nkwa a ɔbɔ asase so nti na ɔyɛ angel kyerɛ sɛ ɔbɔfoɔ ɛwɔ soro hɔ ɛna bere bi duru yɛ ɛna sɛ ɛnam ne so ɛna ɔyɛ nneɛma nyinaa nti na ɛwɔ sɛ ɛsan bɛnam ɔno ara ne so na nneɛma a asɛ nyinaa ɔsan de yɛ ne yie san de bra yɛn ɛni ti na ɔsan maa ne ba wiase maa ne honhom no bɛwura yɛ sister panyin Mary maa ɔwɔ no sɛ ɔbaa yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ Nyankopɔn ne Yesu Kristo nsonsono bɛn ne dam ɛnti na yɛbrɛ sei na yɛpɛ sɛ yɛkɔ yɛ n'akyi kakra ɛkɔhwɛ Daniel
Daniel chapter 7. Daniel chapter 7 verse 9. Verse 9 kyerɛ yɛn sɛ verse 9 kyerɛ sɛ mehwɛ ara kɔsi sɛ wɔsisi adwa na deɛ ne nna akyɛ no bɛtena ase na taadeɛ yɛ fitaa sɛ sukyerɛma na ne tirinwi te sɛ odwantinwi fitafitafita n'adwa yɛ gyaframa ara nko na ne ntahonan yɛ egya a ɛrefra nan. Nyankopɔn ho nsɛm na wɔka ne hɛ sɛ yi wɔse ɔhwɛ ara kɔsi sɛ deɛ ne nna akyɛkyɛn obiara. Yɛmfa yɛfrɛ ne sɛn 13 no nso so na yɛhwɛ sɛ na osi kyerɛ mu kakra. Ɔse mehwɛ ara anadwo ani so adihunu no mu na hwɛ obi a ɔte sɛ onipa pa nam ɔsoro mununkum reba oduru deɛ ne nna akyɛ no nkyɛn na wɔmaa no bɛn n'anim. Ɔno na wɔde tumi ne anuonyam ne ahinie maa no sɛ aman nkurɔfoɔ ne kasa hodoɔ nyinaa nsom no. Ne tumi yɛ daa tumi a ɛrentwa mu da. Yesu Kristo so na ɔrekyerɛ sɛ wɔhu sɛ obi a ɔte sɛ onipa pa. Saa na yɛfrɛ Yesu Kristo according to Bible. Enti yɛhu sɛ obi a ɔte sɛ onipa pa ɛrekɔ deɛ ne nna akyɛkyɛn obiara no nkyɛn. Onyankopɔn na ɔno wɔ fɔ fitiaseɛ yɛnnim time a ɔde ba yɛnnim baabi ofi. Afei sɛ yɛde 22 no so ka ho a ɛno so ɔboa yɛ ama yɛasante saa atwerɛsɛm no ase ɔse kɔsii sɛ deɛ ne nna akyɛ no bae na obu atɛn maa opupuni no akronkronfoɔ na ɛberɛ duru maa akronkronfoɔ no fa ahinie no. Ɔse kɔsii sɛ deɛ ne nna akyɛ no bae deɛ ne nna akyɛ. Nti Onyankopɔn ho asɛ na wɔsɛn ka na wɔ ha sɛ yi. Nti Onyankopɔn no de ne ho tumi a ɛwɔ no onimu ɛna yɛfrɛ no honhom kronkron na deɛ ɔpɛ ɛna ɔma ne bie. Nti sɛ yɛhwɛ yɛ nua panyin te sɛ Samson dwumadi ɔba bɛdi yɛ a na tumi a na sɛ ahoɔden bi a na ɛwɔ ne mu na ɛso kyɛn tumi bi a ɛwɔ asase so no na yɛ Onyankopɔn. Yɛhwɛ yɛ nua panyin David kwan a ɔfaa so okum Goliath ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ ɔsorosoro ne Nyankopɔn na waka ne wagu n'anim ase no din na mede baa so kyerɛ sɛ Satan ne Nyankopɔn ɛna saa brɛ na akɔkɔyɛ honhom ntɔkwa a na physical na David ne Goliath gyina hɔ. Nti na Nyankopɔn gyina hɔ sɛ David ɛna Goliath nso gyina hɔ sɛ Satan. Nti honhom na ɛbɛwura David saa brɛ no na ɔtumi kum Goliath fisi na saa tumi no Goliath ntumi ne nsi ani. Yɛbɛsɛ yɛhu sɛ Genesis nwoma no kyerɛ sɛ mfi aseɛ no Onyankopɔn bɔ ɔsoro. Yɛsrɛ mo asɔfoɔ no momma yɛntie ha sɛ sɛm no yie. Ɛfiri sɛ ɔtaa ka ɔsoro. Bible no ɛka ɔsoro ho asɛm wɔ ha no Genesis chapter 1 verse 6 and 7 no. Mesrɛ mo ɛnyɛ ɔsoro a Nyankopɔn teɛ ho asɛm na wɔɔka. Ne mo ewiem yɛ a yɛpɛgya yɛn ani a yɛ a yɛhu no ho asɛm na Bible no ɔka sɛ mfi aseɛ no Onyankopɔn bɔ ɔsoro ne asase. Yɛhwɛ sɛ de osi kyerɛkyerɛ wɔ sɛ Genesis chapter 1 verse 6 and 7 ɔse na Onyankopɔn kaa sɛ ewiem mmra nsuo a ɛwɔ fam ne deɛ ɛwɔ soro no ntam. Afei Onyankopɔn ma wiem bae na ɔpae nsuo a ɛwɔ aseɛ ne deɛ ɛwɔ soro no ntam na ɛyɛ saa. Na Onyankopɔn frɛ wiem no ɔsoro na adeɛ san na adeɛ kyen da a ɛtɔ so mmienu nie. Enti Nyankopɔn baa yɛ no na asase na ɛda hɔ no na yɛ kurukuruwa na nsuo gum na nsuo na kaba ho nyinaa. Ɛna Nyankopɔn pɛ sɛ ɔkreti biribi a na wɔdi kan design ato hɔ. Afei yɛnhyɛ no nso so sɛ Genesis nwoma no chapter 1 and chapter 2 ne kan nsɛm korɔ naa. Na mo chapter 1 no yɛ sɛ Nyankopɔn te hɔ a na ɔredwendwen sɛ mɛyɛ sei mepɛ sɛ meyɛ sei. Chapter 2 no yɛ time a waka awie na ɛɛba. Enti time a Nyankopɔn tena ase sɛ ɔpɛ sɛ ɔsi ne fie na ɔfa ne draft na ɔfa ne pen ɔfa ne compass na ɔdrodro biribiara ne chapter 1. Afei ɔbɛgyina hɔ a ɔpɛ sɛ ade ne ba wie no manifest as ade manifest o epie wie no ɛna ɛbɛyɛ chapter 2. Enti na ɛhu sɛ chapter 1 ne mu chapter 2 ne mu nsom nyinaa ɛyɛ adeɛ baako anaasɛ ɛdi nsɛ no.
Nti chapter 1 no verse 6 no e kire se Nyankopɔn ba asase no so na asase ne sakasaka ne hunu a na bibia ni so afifidie ne bibia maaye. Nti Onyankopɔn no a ka se ene ehanmra na esum emeche sum ne ho nkro ne ba verse 1 a kire se beche sum ne han mu afi de etosu mienu opagya nsuo no mu ema sa nsuo no nyina akọ eye above kire se ene nsuo na wa asase no so mu. Enti ya fa se nsuo wo pan mu na wa che nsuo no obi o wotumi kakra etimi a che nsuo na wo pan mu kakra ama nsuo no half aba soro abekonkon ho na ebida so wo pan mu na wasa akomande ama anwea asa ba begina pan mu de no. Enti de wo soro no mu na Yakopon frɛ no osoro saa bre no na nya ba bi Yakopon tie na Yakopon frɛ no se osoro according to saa verses yi. So person tie ase ya yensan kan bi Genesis chapter 1 verse 6 and 7 and 8 no say na Onyankopɔn ka sɛ ewiem mmra nsuo a ɛwɔ fam ne de ɛwɔ soro no ntem afi Onyankopɔn ma ewiem bae na ɔpae nsuo a ɛwɔ aseɛ ne de ɛwɔ soro no ntem na ɛyɛ saa na Onyankopɔn frɛ ewiem no ɔsoro saa bre ne Onyankopɔn no ne abɔfo no nyinaa wɔ mu ba bi a ɔmo te a yɛfrɛ no heaven anaasɛ soro mu soro a yɛtɔ so mmiɛnsa sɛ ne Korinto nwoma no si bɔ yamane no wase woni nipa bi a wo soro eto so miensa so wu yo so wanwu Onyankopɔn denim di soro eto so miensa ne kire yensa afa Hebrew man ka kire se nya Yesu Kristo wu ye osoro ye no wa anko soro keke ne mo okọ soro mu soro Onyankopɔn nkyanya ankasa so okoda ne ho di a kire yen nti ya wo soro heaven eto so ba akon de eto so mienu de eto so miensa nti Onyankopɔn nkyanya ankasa no na ewo hodam dada anse na oba be bɔ na soro anasa oba bɔ ya sa ya o san pegam ema ye ba benya sa cloud na wo hwa friend soro no ye nti sa asem na sesa afei say ye samba Genesis chapter 1 verse 26 kwa momma ye mmo nipa momma ye mmo oyusu plural chese na Yesu Kristo wo ho nti Yesu Kristo na asase free tete nemu o asase oni Yakopon se omo nya ba asakro Yesu Kristo ejina ho se oye abode Yakopon ejina ho se oye obo ade Yakopon na ni honhom kronkron so na create Yesu ebo no nti Yesu Kristo enye obo ade ni mo oye abode na na se oni Yakopon adena mfie bebre a ye ntimi nkan bra omo ba bo osoro mu soro na omo akasa te anse no mo sa be boye na sa asinti oba asasi su ye hunu na ni mo nyam se agya to me anase agya na ankasa mpo e say ye for example yi say in case e bia anka wo say ye president na Akufo-Addo e batechima ha be ya afa hye bi ho dwumadi anase ye invite no na se na ntimi amma na se otumi kwadwa am ye se me mmra mesia nan a asem bia me ba be ka bia aye de na Akufo-Addo aka se me ba na sa konwa e wo san kamodi man na Akufo-Addo ene si hoi na se mu hu se me kwadwa am yo na maba na Akufo-Addo atimi amba ntimu ya konwa ni firi ho asa mo de foforo be si wo se ayi bench anasa konwa ama transporto nyaado yi e be si me ho se me transa na Akufo-Addo mo gu na nimu ase se me ba na se mo anyeje me so anwo ahwa me se de anka na mo ye no a eye me a nti se sa abrese mu hu no mi a eye me anasa na Akufo-Addo nti se na atinya ma na se me na mba ya eye na no a asema nka wose na beka no ware se agumema no na me beka afi me nante ne me bibia so kire se ampa Yesu Kristo na Nyankopɔn so ban pepepe efi so oni Nyankopɔn nante e kire ni suni ni bibia asase so maye afi yenti ase se Nyankopɔn honhom wo me so kire se Nyankopɔn no na ye sa honhom no spirit no enti se kenkan John adunum baako ne chichemu aduonu ba kan se du baako a David Mika se Nyankopɔn honhom ɛwɔ ne so afa Isaiah chapter 44 verse 3 Isaiah so timi kan sa asɛm na se Nyankopɔn honhom ɛwɔ me so afa Luke chapter 4 verse 18 so Yesu Kristo so kan se Nyankopɔn honhom ɛwɔ me so ɛna asomafo no so bre no so the same thing Acts chapter 2 verse 18 so asomafo no so bre so Nyankopɔn hwie ne honhom ne bi egu sa asomafo no bre so
ɛma mo hyɛ nkɔm yɛ anwanwadeɛ pii na ɛyɛ Nyankopɔn no ara de tumi ni bi na otimi to man nkurɔfoɔ na wayɛ deɛ ɔno pɛ sɛ ɔyɛ afei yɛnte ahyɛ nso bio sɛ brɛhyehyɛ nwoma no bere a Solomon si asɔrefie no wie no ɔkan sɛ Nyankopɔn ɔsoro ne so ɔsoro mu soro mpo ntimi nkura wo unkom nti ɛbɛyɛ de na fie a bisi yɛ maka sɛ bisi ama wo anaasɛ bɛsi fie ama wo ɛyɛ yɛn nipa no ara na sɛ yɛsi ama yɛ ho ɛyɛ brɛhyehyɛ nwoma teens brɛhyehyɛ nwoma ɛtɔ so mmienu tinsia nkyɛmu dunwɔtwe anaasɛ chapter 2 verse 6 ɛka saa asɛm korɔ no ara nti Onyankopɔn yɛ spirit na biribiara ne hɔ betumi akɔnteene no nti ɔno deɛ ɔpɛ na ɔpɛ sɛ ɔyɛ Yesu Kristo nte saa so ɔpɛ sɛ ɔyɛ biribi Nyankopɔn na hyɛ no sɛ yɛwei ma me anaa yɛwei ɔho tumi ɔnso betumi de abɔ nipa te sɛ deɛ Satan yɛ bi Satan koraa deɛ baa akyire koraa awieyɛ brɛ baabi koraa Nyankopɔn bɔbɔ abɔfoɔ no bi na ɔbɔ biribi a ɔbɛgyegye n'ani ama no na ɔbɔ saa Satan de ne baayɛ anaasɛ Lucifer ɛna akyire ɔno ahantan su a ɛbɛwura ne mu na ma ɔno tumi na ɔnyae na ɔde di nkwasiasɛm na Yesu Kristo deɛ ɛnan sɛ ɔde Nyankopɔn anante akyɛ na ɔwɔ ahobrɛase aka sɛ nsuahunu pii wɔ Nyankopɔn afa mu no nti ɔmpɛɛ sɛ ɔde ne deɛ ne bɛyɛ saa ɛno nti na ɔka kasakoa bi toto wɔ sɛ nkora mmienu ketewa no kɔgye n'agyapadeɛ ɛwɔ ne papa hɔ kɔsɛɛ na bapanyini gye tena ne papa no ase na ɔhyiraa enti sanka Satan bɛsan brɛ ne ho ase asan ba back no wambrɛ ne ho ase kɔpɛn sɛ ɔtoo ne firi soro ma ne ba sɛ asi so afei wɔtwɛn n'atemmuo yɛde bɛsi ha na yɛasrɛ atiefoɔ naano yɛka asɛm bi a na ɛyɛ asubɔ afei na asɛm no ɛwɔ sɛ conclude but yɛbrɛ ne nti ɛwie kakra afei sɛ yɛkenkan 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 2 a wɔse yɛ nananom a na wɔfiri Egypt ɛkɔ Israel na wɔbɔ wɔn nyinaa su bra na mununkum no wɔ soro na po no so mu akyɛ na nsuo wɔ ha na nsuo wɔ ha ɔbɔ wɔn nyinaa su na yɛka wei de asi asubɔ nsɛm na na yɛbɛka no so sɛ so obi pɛ sɛ wɔbɔ nsuo a de sɛ de ne hyɛ nsuo mu ma nsuo no kata ne so ma ne tua ahome kakra ansa na de ne asubɔ na sɛ de nsuo no pɛtɛ so kɛkɛ ɛnyɛ asubɔ deɛ pɛ sɛ ɛka no afei na ɔtwe sɛ nnɛ sɛ yɛ Nyankopɔn ne pɛ na sɛ yɛsɔre a yɛde part 2 bɛbra a ɛyɛ Yesu Kristo sɛ yɛba bɛhu sɛ Yesu Kristo nko na Nyankopɔn so nko Nyankopɔn no ara na yɛ Holy Spirit ne tumi ɔde yɛ na adeɛ na yɛfrɛ ne saa afei yɛbɛba bɛhwɛ nkɔmhyɛ ahorow a na yɛfa Yesu Kristo ho a ɛnyɛ ne mma mu yɛba bɛte ahyɛ sɛ Yesu Kristo ɛnyɛ Nyankopɔn ne mu ɔyɛ abɔdeɛ ɛne Nyankopɔn yɛ ɔbɔ adeɛ yɛbɛda atiefoɔ ase na moakɔ so aboa yɛn na mo subscribe wɔ yɛn YouTube channel hɔ ɛyɛ Little Prophet mesrɛ na waboa ama yɛtumi ahyɛ na yɛtumi adu nkurɔfoɔ a wɔpɛ sɛ wɔtie saa nɔkwasɛm yi ase fi sɛ saa baasa korɔ nkyerɛkyerɛ yɛawura nsɔre pii mu ɛni Bible mu baasa korɔ nanso nsɔre no pii agye atum ebinom de ayɛ wɔn signboard a Nyankopɔn se n'ani nye ho Yesu Kristo nso se n'ani nye ho na ɛnyɛ wɔn na kyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ saa sɛ wɔn kasa baasa korɔ sɛ Yesu Kristo ɛyɛ bɔtɔ a Nyankopɔn yɛ bɔtɔ a ɛna wɔn kronkron yɛ bɔtɔ a te sɛ ɔde adeɛ no bɛsi so na sɛ Yesu Kristo ni hɔ a na sɛ bɔtɔ na bɛyɛ mmienu ɛnyɛ yie nanso Nyankopɔn sɛ ɔno wɔde ne ho otumi yɛ ne biribiara yi wɔ a wɔntumi nyɛ Yesu Kristo yɛ abɔdeɛ mu abakan asɔfoɔ no yɛsrɛ mo ɛyɛ amɔmɔ ayɛ Proverbs chapter 8 verse 1 to 33 ɛka Yesu Kristo ho nkɔnhyɛ ahorow nsɛm bere a yɛde bɔɔ no ne ne nneɛma bebree afei Colossians chapter 1 verse 13 to 17 so kyerɛ sɛ Yesu Kristo yɛ abɔdeɛ nyinaa abakan ɛnam ne so ɛna ɔyɛ nneɛma a yɛhu ne deɛ yɛhu nyinaa ɛdɛm ase sɛ mogu so ɛboa yɛn na motie yɛn na nte aseɛ so ɛda adi ɛsɛ sɛ monte biribi ase a momfa mo comments ɛmmra ɛwɔ yɛn YouTube channel no ase na sɛ biribi so wɔ hɔ a wopɛ sɛ yɛyam no fekɔfekɔ yɛde Bible yi ɛyam no a yɛsrɛ mo na matwerɛ nso aka ho ɛfiri sɛ da bia yɛte hɔ a yɛtwɛn ɛdɛm ase Nyankopɔn nhyɛ obi biara amen